kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Utod abyan maayong hapon gid sa tanan. Nga ako Kag salamat gid sa grasya sang Dios nga naga padayon sa aton nga kabuhi. nga kinabuhi Kag amo man ang rason nga makahiwat kita sang sining nga hilikoton. na Nga kung hindi gid lang sa grasya sang Ginoo ayhan ang ina o kung ini nga kabuhi hindi na masakwan sa sining nga tilion. Gani pasalamatan naton ang Ginoo sa grasya niya sa adlaw nga tanan nga wala gid nagkulang. sa Diyos Kag kaangay sa mensahe sa kabahanan, ano bala ang maobra nimo sa Dios sa tanan nga kaayuhan nga ginobraya sa imo nga kabuhi? dili ka bayran So wala sang makatumbas nga kantidad nga pwede naton ibayad sa Dios kundi bilang pagpasalamat gabay ang ina kag ini nga kabuhi ipangalagad naton para sa kahimayaan sang Ginoo. Kag sa sining nga hapon ang mensahe nga aton pagapamalandungan sa salapi makita sa Salmo 22 versikulo 1. Kag diri naton makita karon kung paano ginhatag ni Kristo ang iya nga kabuhi kag bilang katumanan sa kasuguan o kon sa isa ka propesiya nga natagna nga nakasulat sa Salmo 22. So kung aton ini pagapadaluman sang pagtuon, makita naton diri ang tatlo ka kabug-usan nga rason nga ang ini nga salmista nagpangayo sang bulig sa Dios. Kag ini nga hitabo natabo sa kabuhi mismo ni Kristo Jesus. Ang una nga makita naton diri kung husisaon nimo halin sa bersikulo 1 pakadto 21, makita naton diri ang tatlo ka kamatuoran nga ginpahayag. Pero kung husisaon nimo halin sa Salmo kapitulo 22 bersikulo 1 pakadto 5, makita naton dira he was abandoned by the Lord. Ini nga salmista nga nagpahayag sini naka-eksperyensya sang pag-abandona sang Dios. Kagalin sa bersikulo 6 pakadto 11 makita naton diri he was despised by people. Gintamay siya, ginyaguta siya sang katawhan. Kag sa katapusan makita naton dira sa bersikulo 12 pakadto 21 he was condemned by the law. Amo ina ang kabug-usan nga mensahe sa katunga nga porsyon sa sining Salmo kapitulo 22 nga kung imo ina pagapamalandungan, pero ang mensahe nga aton pagapamalandungan karon makita sa bersikulo 1 nga nasakop sa isa katagna na hanungod sa pag-abandona sang Dios sa sining salmista nga ginatuhoy diri. Kag aton ina karon pagatituluhan ang maayo nga manugtatap nga naghatag sang iya nga kabuhi para sa iya nga karnero. The good shepherd that died for the sake of his sheep. May isa ka manugtatap nga maayo nga naghatag sang iya nga kabuhi para sa iya nga karnero. Balaan mo utod abyan bag-o naton pagakadtuan ang ina nga mensahe. Isa lang ka gamay nga ihibalo na hanungod sa sining Salmo 22 nga kung husisaon nimo halin sa Salmo 22 pakadto sa Salmo 24 sa gunson ini nga mensahe nga nagatuhoy na hanungod kay Kristo. Nga sa Salmo 22 makita naton dira ang karnero kung maayo nga manugtatap sang karnero nga naghatag sang iya nga kabuhi. Kag sa Salmo 23 makita naton dira ang isa ka manugtatap sang karnero nga kung sa diin ginaatipan niya sang maayo ang iya nga karnero.
Kag ang Salmo 24 makita naton dira, natuhoy matuod sa isa kagamhanan nga hari nga magabalik, pero ini nagatuhoy man sa isa kapangulo nga manugtatap nga kung sa diin magahatag sang padya sa iya mga karnero o kung sa iya nga mga katawhan. So ining mensahe nga aton subong pagapamalandungan makita sa Salmo 22. Isa ka manugtatap o kung maayo nga manugtatap nga handa niya ihatag ang iya nga kabuhi para lang sa iya nga mga katawhan o kung sa iya nga karnero. Magambal gani ako karnero, mga katawhan sang Dios, ang tanan nga nagatuo kay Kristo mga karnero sang Dios. Kayong hambal sa Juan 10:26, wala kamo nagatuo sa akon kay hindi kamo karnero sang Dios. Ukon hindi ko kamo mga karnero. Subuot silingon, ang karnero sang Dios amo ining makita sa Juan 10:27. That my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang isa ka karnero nga ginatumod ko dere, adtong mga katawhan nga nagatuo sa kay Kristo Jesus, nga kung mabatian nila ang tingog sang ilang nga agalon, bangod kilala sila sang ilang nga agalon, iya ini ginapamatian kag nagasunod sila kay Kristo. So munang buot silingon sang karnero na ginatumod ko dere, nga makita man sa karnero o kon sa Juan kapitulo 10 versikulo 11 nga ginhatag niya ang iya nga kabuhi para sa iya nga karnero. Ang hambal ni Kristo, ako amo ang maayo nga manugbantay sang karnero. Ang maayo nga manugbantay, desidido. Sa iban nga translation, handa nga mapatay para sa iya nga karnero. Kagamo ining Salmo 23 nga nakita naton dere, nga aton pagapamalandungan. Nga nagatuhoy ini sa isa ka maayo nga manugtatap, nga handa siya nga ihatag ang iya nga kabuhi para sa imo kag para sa akon. Matuod nga ini nga salmo nga makita sa Salmo 22. Ginsulat kag ginpatuhoy kay David. Pero kung husisaon nimo ang kabuhi ni David, hindi ang iya kaugalingon ang iya nga ginatumod. Kay wala man ni nagatumod na hanungod sa isa kabalatian o kung isa katawo nga nagabalatian nga nakaratay lang sa higdaan nga nagapangayo sang bulig. Kag wala man nagatumod kaangay sang isa ka soldado nga ara sa patag sang pagpakig-away o kung sa tunga sang gira nga nagapangayo sang bulig. Kundi ang Salmo 22 nagapahayag sa isa ka kriminal nga ginlansang bangod kinhukman bangod sang sala. So nahibaluan naton kung makita naton sa libro sang Binuhatan kapitulo 2 versikulo 20 o kung 30. Si David isa ka propeta nga nagtagna mismo sang Salmo 22 na hanungod sa kamatayon ni Kristo sa krus. Nga may isa kapag hukom nga siya ang ginsilutan nga ilansang sa cross bilang kabayaran sang imo kag sang akon nga sala. So hindi ang salmista o kon siya ang ginatumod sa sining ginsulat sa Salmo 22, kundi ginatumod niya nagatuhoy ini sa kamatayon ni Kristo sa cross. Kagamo ining mensahe nga aton dire pagapamalandungan. Matuod nga madamo nga mga hangkilan nga mga manunudlo
nga nagapahayag nga si Kristo wala ginabandona sa kamay. Pero kung husisaon nimo ang Salmo 22 nga ginsulat man kag ginpahayag sa Isaiah 52 kag 53, ang ini nga Kristo nga mag-aabot kinahanglan gid mag-antos hasta nga ihatag niya ang iya nga kabuhi bilang kabayaran sang sala sang iya nga katawhan. So dire makita naton karon ang pag-abandona sang makadali sang amay kag mag-antos gid si Kristo bag-o siya magahatag sa aton sang kaluwasan kag kabuhi nga wala sang katapusan. Karon isa ini ka mensahe nga magadala sang kaluwasan sa imo kag sa imo nga panimalay. Kagabay ang imong ngalan malistaman sa libro sang kabuhi. Gani hindi ikaw maglakat, pamatian nimo ang ining mensahe sang Dios para sa imo nga makahilway kag makahatag sa aton sang kaluwasan. So samtang pulo pamahaw ikaw dira sa gilid, lulagaw-lagaw, nagapulo paminaw, nagapulo pungko, ari anay ang isa kaambahanon nga ihatag ko sa imo bago kita magsugod sa sining nga pagbantala nga ang titulo, If he carried the weights of the world upon his shoulder. So utot abyan kung si Kristo ginlukdog gani niya ang kabugatan sang sining kalibutan. Ano pa ihan ang kabugatan nga ginadala o kung problema nga ginadala mo subong? Kung nakuha niya ang aton sala kay nagaangkon kita sang kapatawaran, kag bag-o nga kabuhi ang ginahaaman niya sa aton, wala sang problema nga hindi sarang masulbar kung nagadangop lang ikaw kay Kristo. There is no mountain too tall, he cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. Magdugay kagang mensahe sang Dios nga ginhatag ya sa aton makita sa Salmo kapitulo 22 versikulo 1 nga ang pulong sang Dios nagasiling, Diyos ko nga agin pabayan mo ako nga malayo ka sa akon. Nagaugayong na ako sa pag-antos pero wala mo gihapon ako ginbuligan. Amay ano ba lang mensahe nga amon diri makita na anungod sa pag-antos na na-eksperyensyahan ni Kristo sang tinion nga ginhalad niya bilang halad ang iya nga kabuhi sa cross ang Kalbaryo. Kapangabay ako sa balaan nga espiritu nga siyang mantandog, manghulag, nga kung sa diin
Tagaan niya kami sang paghangop nga mahangpan namon ang ining gintagna sa isa ka propesiya nga nagatuhoy sa kamatayon ni Kristo. Ining akon pangamuyo nga may pagpaubos sa akon kasing-kasing sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So klaro kagaina bilang bahin sang akon panugod na ining nga propesiya nga makita sa Salmo 22 natuhoy ini sa kamatayon ni Kristo sa krus. Isa ka propesiya nga natuman nga kung sa diin isa ka maayo nga manugtatap nga maghatag sang iya nga kabuhi para sa imo kag para sa akon. Karon mayari kita dire nga tatlo ka mga punto nga pagapamalandungan nga makita sa isa lang ka bersikulo. Kag dire makita naton is about the judgment of God, the fulfillment of prophecy, and the temporal separation. So karon isa-isahon naton ini pagapatpaton nga aton ini mahangpan. Una, nga nagsiling ako nga ining kamatayon ni Kristo nga gintagna sa Salmo 22 versikulo 1 is about the judgment of God. Ang hambal sang pulong, Diyos ko, nga agin pabayan mo ako. Isa ka pamilyar nga tinaga nga nagkawas mismo sa bibig ni Kristo Jesus sang tinion nga ginhatag niya ang iya nga kabuhi sa krus sang Kalbaryo. Nga ang apat kapulungon o kon may 7 kapulungon kag ang ikaapat nga pulungon nga iya nga ginbuyan suno sa sinulatan ni Marcos kag ni Mateo. My God, why you forsaken me? Amay ko nga agin patumbayaan mo ako. Kag kung husisaon nimo ang ina nga pulungon makita sa Salmo 22 versikulo 1 nga nagatuhoy na hanungod sa paghukom sang Dios nga kinahanglan gid nga hukman si Kristo. Nakapamangkot ikaw sina ang paghukom nga makita naton diri karon hindi bangod kay ginsilutan siya, bangod siya ang may sala, kundi ikaw kag ako kag ang mga katawan sang una kag ang bugos ka katawan sa kalibutan ara na paidalom sa gahom sang sala kag napaidalom sa grabe nga kasingkal nga kaakig sa ngamay nga kinahanglan gid ang paghukom ihatag kag ipaagom sa iya bugtong nga anak para kita makaangkon sang kahilwayan. So sisaon na siya naton karon. Pero bago ina, balikan anay naton ang natabo sang tinion nga ginlansang si Kristo sa cross nga makita sa Marcos 15:34. At the 9 hours, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which mean, my God, why have you forsaken me? Diri naton makita isa kapag abandona sa ngamay. Ano ba lang buot silingon sang 9R? Kag ano ang nagkahilinabo dire? Nga nagsiling kita nga isa ini kapag hukom. Kag aton ina pamatudlan. Suno man sa pulungon nga makita naton sa Marcos 15:33. Ang ambal sang pulong, when the 6 hours have come, there was darkness over the whole land until the 9 hour. Sa Hudyo, ining ikasyam nga oras, nasugod sang ikasyam nga oras, pakadto sa ikasais nga oras, o kung ikaanom nga oras, mayara nga kadulom sa duta.
So ang ikasyam nga oras para sa mga Hudyo, kung sa aton ina, amo inang udtong adlaw nga alas 12 sang kaudtuhanon, pakadto alas 3 sang kahaponanon, may kadulom nga nagluntad sa duta sang tinion nga ginlansang si Kristo sa krus. Sang nagsiling siya, amay ko nga ginpatumbayaan mo ako. O kon, my God, why you forsaken me? So detalyado gid nga ginpahayag ni Marcos nga sang sina nga tinion sa sulod sang 3 ka oras may kadulom nga nagluntad sa duta. Kag ini nga kadulom, isa ka simbolo nga nagapahayag sang paghukom sang Dios sang sina nga tinion. Kay kung husisaon naton sa daan nga katipan, once gani magpaabot sang kadulom ang Dios sa sining kalibutan, sigurado gid nga may paghukom nga magaluntad. Makita naton sa sinulatan ni Amos, ang hambal sang pulong sa Amos 8 versikulo 9, sa sini nga adlaw nga silutan ko kamo, pasalupon ko ang adlaw sa kaudtuhanon, gani magadulom bisan adlaw pa ako ang Ginoong Dios ang nagsiling sini. Pag-abot sa versikulo 10, ginhukman sang Dios ang katawhan sa mga Israelita ng ila pista na buslan sang paghibi. Kag nakita daton dira ang paghukom nagluntad sa duta, pero ang simbolo sang paghukom nagpaabot sang kadulom ang Dios sa bugos nga duta. Kag amuman ang pagpaagom niya sang paghukom sa katawhan sang Israel. Amuman ini ang natabo sang tinion nga ginpadala sang Dios si Moses nga iya pagahukman ang mga Ehiptohanon, nga makita sa Exodus chapter 10 verse 21 to 22, nga ang hambal sang pulong dayon nagsiling ang Ginoo kay Moses, ibayaw ang imo kamot sa langit agud tabunan sang puwerte nga kadulom ang duta sang Ehipto. Gani ginbayaw ni Moses ang iya kamot sa langit, kag nagdulom gid sa bugos nga duta sang Ehiptohanon sa sulod sang 3 ka adlaw, kag ang kadulom nga ini diri nagpaluntad sang paghukom ang Dios. So klaro, sa daan nga katipan, once gani magpaabot sang kadulom ang Dios, isa ka mensahe sang paghukom ang magaluntad. Gani nagsiling kita nga ang kamatayon ni Kristo sa cross, nga halin sa udtong adlaw pakadto alas 3 ang kahaponanon, nga nagsinggitan si Kristo, my God, why you forsaken me? Bangod ina nga tinion, isa ka tinion sang paghukom nga nagluntad sa bugos nga kalibutan. Pero ang nakita natong diri nga ginhukman, hindi ikaw, hindi ako. Sino ang ginhukman sa aton? Ang ginhukman amo si Kristo mismo na naglukdo sang aton sala. Amo ini ang katuyuan na ang maayo nga manugtatap handa sa paghatag sang iya nga kabuhi bilang kabayaran sa sala sang iya nga katawhan. Kag sa sining nga tinion, diri nato nakita ang sitwasyon nga sang tinion nga ginlansang si Kristo sa cross. Ang kasingkal nga kaakig sang amay, iya ginpaupok o kung ginpaagom, hindi sa imo, kag hindi man sa akon, kundi kay Kristo. God's wrath was poured out to His Son.
sa iya mismo nga anak. Kagamoy ning ginsulat sa daan nga katipan nga makita sa Isaiah 53 versikulo 10 nga nagasiling, kabubuton sang Ginoo nga sakiton kag paantoson siya. Sinong ginatumod niya? Si Kristo. Nga kabubuton sang Ginoo nga magaantos ang Kristo nga magaabot. Bisan ginhimo sang Ginoo ang iya nga kabuhi nga halad para mabayaran ang sala sang mga tawo. Amoy ning rason nga sa libro sang Hebro kapitulo 10 nga nagpahayag, wala ka nalipay sa mga nagkalain-lain nga halad, pero ginobrahan mo ako sang lawas bilang ihalad dira sa imo. Sa daan nga katipan ang katawhan nga kung makaobra sang sala, kinahanglan nila maghalad sang turo, karnero o kun pating bilang kabayaran sa sala nga naobra nila batok sa Dios. Pero ang hambal sang pulong sa bagong nga katipan sa libro sang Hebro, wala naluyag dira ang Dios. Ining paghalad kag seremonya nga ginaobra sang tawo isa ka kanggil aran nga hindi matapos nga paghalad bangod hindi napatawad ang ilang nga sala. Amo ining resulta nga ginobrahan si Kristo sang lawas bilang halad nga among makakuha sang aton nga sala. Si Kristo is the high priest and the offering. Siya ang naghalad kag inughalad sang aton nga kabuhi para mabayaran ang aton sala. Amo ning nakasiling kita, ang rason nga ginabandona sang Dios si Kristo sang tinion nga ginlansang sa krus, bangod isa ka paghukom ang nagluntad nga ikaw kag ako kuntani ang pagasilutan, pero si Kristo ang ginsilutan para sa aton. So diri nato nakita ang sitwasyon sang tinion nga ara si Kristo sa krus. Ang mabugat nga kamot sa ngamay, amo ang naghatag sang pagtugot nga magantos ang iya bugtong nga anak. Kagamoy ning rason nga naka-eksperyensya sang pag-antos si Kristo nga kuntani para sa imo kag para sa akon. Siya ang ginhukman kag ginsilutan nga kuntani lang ikaw kag ako ang ilansang sa krus, pero hindi ikaw ang ginsilutan. Si Kristo ang nag-ako sang silot nga kuntani para sa aton. Ang paghukom sang Dios nagtupa sa iya. Amoy ning mensahe nga natabo sang tinion nga ginhatag ni Kristo ang iya nga kabuhi sa krus. Kay kung ang paghukom wala ginako ni Kristo, kung ang paghukom wala ginpatupa o kung ginpaagom kay Kristo Jesus, kung tani kita tanan wala sang kapatawaran, kung tani kita tanan wala sang kaluwasan, kung tani kita tanan ara sa gihapon na paidalom sa grabe nga kasingkal na kaakig sa amay. Apang pasalamat lang kita nga may Diyos nga nagpakatawo, the Creator that enter into His creation, na siya mismo ang naghalad kag inughalad, na siya mismo ang nag-ako sang silot nga dapat para sa aton, nga ang kasingkal nga kaakig sa amay sang sina nga tinion, siya ang nagpaumpaw paagi sa iya kamatayon. Ano pagid bala ang buot silingon sa sini nga pulungon? Ang ini nga pulungon nga makita naton sa Salmo 22 versikulo 1, hindi lang isa ka mensahe sang paghukom,
but also the fulfillment of prophecy. Kinahanglan gigali mahitabo ini na si Kristo magaantos nga maka-experience siya sang kaangay sinibangod kay amo ining natagna nga iya pag-aagyan. Gani sang tinion nga nagpahayag ang Diyos nga may kay Pedro. Ang hambal saya ni Kristo. Pedro, sino bala ako? Ang sabat saya ni Pedro, you are Christ, the Son of the living God. Matuod din na Pedro. Kagwala sang iban nga nagpahayag sa imo kundi ang Amay. Pero sang tinion nga ginpahayag ni Kristo, nga ining Kristo nga inyo subong, nakita ka ginaupod. Nag-aabot ang tinion nga ihalad ang iya nga kabuhi bilang halad sa salasang katawhan. So si Pedro, ginkonfrontaya si Kristo. Hindi na yan matabo si imo Ginoo na mapatay ikaw. Grabe kay isog ni Pedro. Sa pagkamatuod, bago aristohon gani si Kristo, si Pedro mismo. Ang isa kakabulig niya si Malcos, kabulig sang pare. Nga sang tinion nga dakpon si Kristo, ginwaan niya sang sulab o kon sang doko kaginlabo. Kag naotod gitang dalunggan. Pero ginayo kaginbalik ni Kristo. Kag amo man si Pedro nga ginsabdong ni Kristo nga palayo ka Satanas. Kay para kay Pedro, ang pinakahay nga fix ang iya nga kabuhi, among pag-encounter niya kung sino si Kristo, kag ano si Kristo. Nga siya ang anak sang Diyos. Pero sang tinion nga ituad ni Kristo, nga ining Kristo nga inyo ginakilala, kinahanglan gid maghalad sang iya nga kabuhi, hindi mabato ni Kristo. Gani diri na pundar, kag napasad ang simbahan. The divinity and humanity of Christ, nga kung sa diin, dirigin pasad ang simbahan nga naging mabakot. Amaning hypostatic union, nga hindi nimo masiparar ang pagka-Diyos ni Kristo kagang iya nga pagkatawhanon. So ginakilala lang ni Pedro ang pagka-Kristo o kung ang deity ni Kristo, pero hindi yaluyag nga mapatay si Kristo. Bluetooth connected. Pero diri nato nakita karon. Pero diri naton karon makita na kung sa diin kung paano ginhalad ni Kristo ang iya nga kabuhi. So, isa gali ini ka propesiya nga kinahanglan gid matuman ang isa ka tagna. Nahanungod sa kamatayon ni Kristo. So balikan naton ang gintagna nga kung sa diin dirigin pahayag. Nga ining kamatayon ni Kristo sa cross gintagna bisan pa sang sining nga tinion. Ang paglansang sa cross wala pa na imbento bilang capital punishment. Kaya ang Salmo 22 was written
mayara ka mo nga tinion nga pamalandungan ang Salmo 22. Kagang nasulat sa Isaiah 52 kag 53. Kay dira naton makita ang haligi, ang pundasyon, kag nagatuhoy na anungod sa kamatayon ni Kristo. Nga kung ikaw isa ka Hudiyo sa una, hindi ka gidman magpati nga si Jesus among Kristo. Kaya ang ila ginapatihan na isa ka Kristo o kung Misaya nga magabalik, isa ka gamhanan nga magahari kag may ara nga political figure. Pero ang una nga pag-abot ni Kristo, He is a suffering Messiah. Isa ka manluluwas nga kinahanglan anay mag-antos bago maghatag sang kaluwasan sa iyang katawhan. Kung ikaw isa ka Hudyo nagatulog sang tinion nga ginlansang si Kristo sa cross, magambal ka hindi ini siya ang Misaya. Pero husisa ang Salmo 22, Isaiah 52 kag 53, kung paano gintagna nga ang isa ka manluluwas kinahanglan mag-antos hastang ihatag ya ang iya nga kabuhi bilang kabayaran sa aton sala. So natagna na ini nga propesiya nga dapat matuman. Nga ang kabuhi ni Kristo, hindi lang nagkabuhi siya nga matarong, kundi kinahanglan man nga mag-antos siya kag maghalad sang iya nga kabuhi. Kagamo ining mensahe nga aton ginpamalandungan nga ang maayo nga manok tatap nga handa maghatag sang iya nga kabuhi para sa iya mga karniro, nga makita man sa Juan 10:11. Christ live and suffer and die, suno sa gintagna nga propesiya. So ini nga propesiya natuman kag amo na ni subong ang resulta nga aton subong ginatuuhan. Nga may isa ka pulong nga nagmanifestar nga nagkabuhi kaupod naton, kag ini nga pulong nga nagkabuhi kaupod naton among naghatag sang iya nga kabuhi, kag ang katuyuan tumanon kung ano ang nakasulat na hanungod sa iya, kag natuman gid ang gintagna sang propesiya. Kagay katatlo nga makita naton diri kita magapokus. Ang mensahe na anungod sa Salmo 22 versikulo 1. Not only the sign of judgment, not only the prophecy was fulfilled, but also the temporal separation of Christ. May temporaryo nga nahamulag si Kristo sa Amay. Nga mo ning kalabanan nga hindi mabaton sa iban. Wala yan nahamulag si Kristo sa Amay. Nakaibalo ka kung ano ang pinaka masubo nga senaryo nga gindangatan sa kabuhi ni Kristo. Ang hambal sang pulong, sa ginsuguran ang pulong arana, kag ang pulong kaupod sang Dios, kag ang pulong Dios. Ang tinaga na nga ang pulong kaupod sang Dios buot silingon. Ini nga pulong nga nagpahayag nga amo si Kristo may malapit nga relasyon sa Dios. Pero sang sining nga tinihon, sang nagkabuhi siya sa sining kalibutan, nga ihalad ang iya nga kabuhi, temporaryo nga nahamulag sa Amay para ikaw kag ako makapanumbalik sa Dios. Ang Salmo 23 gagin patuhoy kay David ngang hambal sang pulong, even though I walk
the valley of shadow, I fear not evil. Biskan ba pagpanglakaton ako sa duog nga madulom, hindi ako mahadlok. Biskan harap pa sa kamatayon si David, wala siya nahadlok kay wala siya gipabayaan sang Diyos. Pero sang sininga tiniod, ining Salmo 22 nga nagpahayag na aging patumbayaan mo ako. Ang amay subong hindi kaupod ni Kristo. Kay wala siya sang pilusip sa sala. Kay luyag niya nga ihatag bilang halad ang iya bugtong anak nga sa sala nga ginalukdo ni Kristo. Siya ang mag-aagom sang temporar nga pagseparar para sa imo kag sa akon nga makapanumbalik kita. So aton siya padaluman, kagaton siya nga husisaon. Nga sa sining at tinion, nga nagsiling si Kristo, my God, why you forsaken me? Kaysang sining at tinion, Jesus is a sin bearer. Nga siya ang nagdala sang aton nga sala, kagang hambal ko kagina, wala sang pilusip ang amay, batok sa sala. So sang sining at tinion, ang amay nagtalikod sa anak, pangot sang sala nga ginalukdo sang iya bugtong anak. Isa ka temporaryo nga pag-abandona sang amay. At this moment, the Father turned His back upon the Son, as the Son bearer the sins of His people. Dumdumabala kung anong kinubra ni Kristo sa imo. Malaot ang tao, malaot ikaw, malaot ako, kag ikaw mismo makapamatuod sina, hipokrito lang ang tao, nga hindi mag-ako nga siya makasasala. Kayang pulong nagapahayag, tanan kita makasasala sa tubangan sang Diyos. Pero ang isa ka Diyos, nga nagpakatawo, nagkabuhing putli kag matarong, nagantos kag mahamulag lang sa iya amay para sa imo kag para sa akon. Amo ning maayong balita nga nag-abot sa aton, nga kung sa tawhanon lang nga panguna-una, makasiling ka lampingasan ng ina nga tawo kung hindi siya mahuya. Naging pangimatyan siya ni Kristo sa krus para mabayaran ang iya nga sala. Tapos magakabuhi lang siya nga immoral sa sining kalibutan. Karon sa sining nga tinion, si Kristo na ang nagadala sa aton sala. Ang aton sala was transferred to Jesus. Kag sang tinion nga ginalukdo ni Kristo, ang aton sala. Amo naman ang tinion kag kahigayunan nga kita nga mga makasasala may paglaom paagi sa pag-abandona sa amay. Nga ikaw kag ako makaangkon sa kapatawaran. Kagamoy ning ginhambal sa sinulatan ni Pedro. He himself bore our sin into His body upon the cross. Sang tinion nga ara si Kristo sa cross, nga siya ang nagdala sang aton mga sala. Ginantos niya ini kag gindala sa iya nga kamatayon upod sa iya nga lawas sang tinion nga ginlansang siya para ikaw kag ako makaangkon sang kapatawaran. Kagangamba sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi lang ang nagasiling nga 1 Peter chapter 2 verse 24. Kundi 1 Corinthians chapter 5 verse 21 nagapahayag kag klaro pagit. He made Himself who know no sin to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of
in Him. Nakita ni mo dire kung ano ang the doctrine of propitiation. Siya nga wala sang sala, naging makasasala bangod sa aton para kita maging matarong sa tubangan sang Dios. Nasang sinangat tinihon, ang akon nga sala gindala ni Kristo sa cross, kagang iya pagkamatarong ginpaambit ya sa aton. Gani dire ikaw mamangha kung ano ang ginobra ni Kristo sa imo kag para sa akon. Ang sala ni Adan kag ni Eva, nga mo ng Adamic nature was imputed to us, nga ang naging makasasala ang tao in Romans chapter 5 verse 12. O kung imo pamalandungan ang bilog nga kapitulo sang kapitulo Romas kapitulo 5, nga naglapta ini sa bugos nga kalibutan. Kung ang hambal sa Genesis chapter 2, we are created in the image of God. But in Genesis chapter 3, amo nang pagsarurot kag pagkadagdag sang tawo sa sala. Kag pag-abot sa Genesis chapter 5 verse 3, we are no longer created in the image of God, but we are created in the image of Adam and Eve. Bunga na kita sa Adamic nature nga naglapta sa bugos nga kalibutan. Kag klaro ina nga gipahayag ni Pablo sa Romano 5. So diri nato nakita kung ano gali kita ka mahigko sa tubangan sang Dios. Pero siya ang nag-ako sa ngaton sala. Nadalo niya sa iya nga kamatayon sa cross. Para ikaw kag ako makaangkon sang pagkamatarong halin kay Kristo. The sin of Adam and Eve was imputed to us, but our sin was imputed to Christ, and Christ's righteousness was imputed to His people. Gani naging putli kag matarong ikaw, hindi bangod sa imo pagkamatarong, kundi sa pagkamatarong ni Kristo nga ara sa aton. Kung ako subong nga wala sang pagkamatarong ni Kristo nga ari sa akon, magpangatubang ako sa Amay, sigurado gid nga iya ako pagahukman. Hindi ako takos nga makatindog sa balaan nga presensya sa Amay kung paagi gid lang sa akon pagkamatarong kag sa akon pag-obra sa maayong buhat by being good or doing good. O anuman ang merit sang tawo, hindi ni siya kwalipikado nga makatindog ikaw sa balaan nga presensya sang Dios, kundi makatindog gid lang ikaw sa balaan nga presensya sang Dios bangod sa pagkamatarong ni Kristo nga gin-impute niya sa aton o kung ginpaambit niya sa aton. Kag ginarigalo. So dire nato nakita ang kamatayon ni Kristo sa cross is the great exchange. Nga ang naging great exchange. All my sin and your sin was transferred to Christ. And His perfect righteousness was transferred to us. Gani sa tubangan sang Ginoo. Sang tiniod nga nagabot sa imong kaluwasan, mapati ka man kag siya hindi, putli kag matarong ka na sa tubangan sang Dios. Amo nang ginpahayag sa bugos nga ginsulat sa libro sang Romano 4, that justification is by faith alone. Paagi lang sa pagtuo. Kagbiskan ang ining pagtuo nga nag-abot sa aton. It is a gift that came from God. Nagintugot niya nga makatuo kita sa iya bugtong nga anak. Alin sa Romano 4 versikulo 1 pakadto 8, justification is by faith alone, not by human effort or by works. Kaya
nagpahayag si Abraham kag si David nga kung sa diin ginapakamatarong sang Dios ang tawo nga makasasala, paagi gid lang sa pagtuo. Kag nagpahayag man si David, bulahan ang tawo nga ang iya sala, wala naging dumdum sang Dios. Bulahan ang tawo nga ang iya sala, hindi na pag-isimpon batok sa iya. And in Romans chapter 4 verse 9 down to 13, justification is by faith alone, not law. Hindi sa pagtuman sa kasuguan, kundi bangod sa pagtuogid lang naton kay Kristo. Nga kita nagapatik kag nagatuo nga ining promesa sang Dios nga siyang naghatag sang iya nga kabuhi, nga ang akon sila gindala niya sa iya kamatayon, kag ang iya pagkamatarong na angkon nakon. Amo ini akon ginauyatan nga prinsipyo sa kabuhi, nga makasiling ikaw nga tao isa kaniluwas. Hindi ka magbutang sang imo nga pagsalig sa imo kaugalingon. Hindi ka magbutang sa sincero nimo nga pagpangamuyo. Hindi ka magbutang paagi sa isa ka altar call, o kung isa ka sinner's prayer, o kung anuman ginobra nimo, o kung sa isa ka bautiso, o kung sa isa ka pag-obra sa maayong buhat, ibutang nimo ang imo pagsalig kung ano ang ginobra ni Kristo para sa imo kag para sa aton. Kung kisa mas kumpiyansa pa kita, nagabutang kita sa aton nga pagsalig, bangod sa aton nga pagbaton sa Dios, hindi. Ginbaton kita sang Dios paagi kay Kristo. Kung isa ginabutang pa nato ng aton pagsalig, bangod ikaw ang nagpangita sa Dios, hindi. Siya ang nagpangita sa imo paagi kay Kristo. Kung kisa ginabutang pa nato ng aton pagsalig sa Dios, o kung ginabutang pa nato ng aton pagsalig nga ako gid ang nagpili sa Dios, hindi. Siya ang nagpili sa imo paagi kay Kristo. Ang pagpili, ang pagbaton, kag ang pagpangita, hindi trabaho nimo, kundi trabaho sang Dios nga siyang nagtrabaho ka naglambot sa aton. Kaklaro lang ginpahayag sa Romans chapter 3. Wala sang bisan isa nga matarong, wala. Biskan isa. Wala sang bisan isa nga nagpangita sa Dios. May isa lang kasikir, kag ang Dios ina. Kag ang Dios nagpangita sa imo kay nagalambot gagamit sang mensahero para makaabot ang ining mensahe. Nga ibutang mo, ibutang nakon ang aton nga pagsalig sa human nga trabaho ni Kristo sa cross. Hindi sa kumpiyansa naton sa aton kaugalingon. Hindi sa kumpiyansa naton sa aton pagkapoderoso. Hindi sa kumpiyansa naton sa aton pagkamanggaran. Hindi sa kumpiyansa naton sa pag-obra sa maayong binuhatan, kundi kumpiyansa nga ang akon sala gindala ni Kristo sa iya nga kamatayon. Kang makasiling ikaw, His death, my life. His resurrection is my hope. And His temporal separation is my eternal reconciliation. Kung wala temporaryo nga nahamulag si Kristo sa Amay, there is no reconciliation. Magamba ka ni reconciliation, pagpakigbalik, pagpakig sa guli. Hindi ka gid makapanumbalik sa Amay without the temporal separation of Christ, nga siya temporaryo nga nahamulag bilang halad sa sala, bilang kabayaran sa sala, nga siyang nag-antos para sa aton. Gani pasalamatan nimo ito, Dabian, nga temporaryo nga namulag si Kristo sa cross bilang halad sang aton sala. Kag diri naton makita, kung wala sang eternal reconciliation, all of us are still under in the wrath of God. All of us are still under in the power of sin. Ara man gyapon kita tani sa gahom sang sala, napaidalom sa grabe nga kasingkal nga kaakig sa ngamay, kung wala sa temporal nga paghamulag nga nakapanumbalik kita kag ikaw paagi sa ginobra ni Kristo.
nahamulag matuod ang anak. Amo ini ang kahigayunan nga nakapanumbalik kita, nakapasig-uli kita paagi sa iya nga kamatayon, nga nakapanumbalik kita sa Amay. Karon ano bala ining kamaturan nga aton nga makita dire? Kagamo ining ibilin ko sa imo. By the temporal separation of Jesus, sa temporaryo nga pagkahamulag ni Kristo sa Amay, all who believe in Him has already reconciled to God. Ang tanan nga nagatuo kay Kristo, nakapanumbalik na, kag makapanumbalik na sa Amay. Ano ka man ka makasasala, ano man nga klase sang pagkabuhi ang imo nga ginakabuhi sang una o kung sa nagliligad, ang tanan nakapanumbalik sa Amay paagi sa kamatayon ni Kristo sa cross. Ining tanan nga ginakabig na kon, it is not universal. Ang tanan nga nagatuo kay Kristo nakapanumbalik na sa Amay. Karon makasiling ikaw, Jesus is your righteousness. Jesus is your life. Jesus is your resurrection. Jesus is your living hope. Jesus is everything that you need. Siya gid lang ang kinahanglanon nimo sa sining kabuhi nga kung sa diin makapalapit kita o kung makapanumbalik kita relasyon liwat sa Diyos nga Amay. But those who do not believe, kagaina para sa mga nagatuo, kagamoy ning paandam nakon. But those who do not believe, one day, if we die without Christ, or if Christ will return, people will suffer totally in eternal separation. Bala mo may tatlo kapag separar. Una, physical separation. Once nga mapatay ang tao, sa iya dutanon nga kabuhi, amo ng physical separation, pagseparar sang kalag sa lawas. Ang tanan nga ginputoy-putoyan mo doy, sa pagpangabudlay sa sining kalibutan, ibilin mo malang na. Amo ng physical separation. Kag may ara man nga spiritual separation. Anong spiritual separation? Amo ng Ephesians chapter 2 verse 1. Kag Isaiah 59 versikulo 1 kag 2. Nahamulag kita sa Dios bangod sa sala. Buhi ka man matuod sa sining kalibutan, pero bangod sa sala, may ara kita nga spiritual separation. Nga makapanumbalik gid lang kita sa Dios. Paagi gid lang sa kamatayon ni Kristo sa krus. Pero aring pinakamasubong nga dangatan sa kabuhi sang tawo is the eternal separation. Pinanglitan magbalik si Kristo o kung ako magpanumbalik sa Diyos, duwa man lang na nga magapangatubang kita sa paghukom o kung magapangatubang kita sa Amay. Ang pagbalik ni Kristo o kung ang pagpanumbalik naton nga magatubang kita amo ng aton nga kamatayon, nga magpangatubang kita sa hukmanan. Kung wala ang pagkamatarong ni Kristo sa krus, kung wala ako nagatuo kay Kristo Jesus, may ara nga eternal separation, kag magasiling ka nga wala sang forever dito sa piya ka kinabuhi, may forever nga magaantos ikaw sa linaw sang kalayo. Gani makasiling ako, wala ikaw sang kinahanglanon pa, kundi ang pagkamatarong gidlang ni Kristo. Hindi lang napatay si Kristo sa cross, kundi nagkabuhi siya nga matarong para sa imo, nga siya imo maging pagkamatarong.
kay naghalad sa sang iya nga kabuhi para mabayaran ang aton mga kalapasan. Di bala maayong balita na? Siya gid lang ang aton buhi nga paglaom. Ano man ang magkalinabaw sa kalibutan, nakasigurado ikaw ngang palabuton imo abyan bangod si Kristo amo ang imo pagkamatarong. The future is your friend if Jesus is your righteousness. Hindi ka mahadlok sa palabuton. Nahukman ikaw kung silutan. Bangod na hibaluan nimo nga ang palabuton imo abyan bangod si Kristo ang imo pagkamatarong nga makatindog ikaw sa husganan o kung sa paghusga sa ngamay. Nga kung sa diin putli kag matarong, hindi sa imo pagkamatarong, kundi paagi sa pagkamatarong ni Kristo. Amo nang imo pasalamatan. Amo nang aton nga pasalamatan. Nga hindi kita magbutang sa kumpiyansa sa aton kaugalingon, kundi magbutang ikaw sa pagsalig kag kumpiyansa sa human nga ginobra ni Kristo sa cross. I-recap ko lang ang aton nga ginpahayag sa sinulatan sa Salmo 22. Nagapahayag ini sa isa ka maayo nga manugtatap nga handa maghalad sang iya nga kabuhi para sa imo kag para sa akon. Kang hambal sang Salmo 22 versikulo 1 nga naka-eksperyensya sa sang grabe nga pag-antos nga ginabandona siya sa ngamay para ikaw makaangkon sang pagpanumbalik. Kag diri nato nakita ang mensahe. Ang mensahe sang paghukom. Hindi ikaw ang ginukman, si Kristo ang ginukman para sa aton. Ang mensahe sang pagtuman sang propesiya nga natagna kag natuman mismo kay Kristo Jesus. Si David, isa ka propeta nga nagpahayag na halungod sa kamatayon ni Kristo sa cross. Kagang ikatatlo, His temporal separation is your eternal reconciliation. Nakapanumbalik ikaw, nakapasag-uli ikaw, bangod si Kristo na hamulag sang makadali bilang halad kag kabayaran sang aton nga mga sala. Believe on Him. Believe in the name of Jesus, the only one that can reconcile us back in fellowship to God. Oto dabyan amo ining mensahe nga luyag ko ipalambot sa imo nga kung sa diin dira sigurado nga may kapatawaran kita. Kay kun wala sang paghalad sang iya hamili nga dugo, wala sang kapatawaran. Kag kung wala sang kapatawaran, wala sang kaluwasan. Kag kung wala sang kaluwasan, wala sang kabuhi nga wala sang katapusan. God bless ked utod kag saliwat sa Dios gilang ang himaya, gabay ikaw kag ako magbutang sang pagsalig naton sa human nga pagtrabaho ni Kristo sa cross. Nga paagi sa iya nga kamatayon nakaangkon kita sang kapatawaran. Kag paagi sa iya nga kabuhi nakaangkon kita sang bag-o nga panugod. Kag ina nga panugod pangalagari ang Ginoo nga nagtubos sa aton. God bless God sa inyo tanan. Kag saliwat sa Dios gid lang ang himaya. Kag bilang pagtakop, amo ini ang ambahanon nga ibilin ko sa imo. Mountain too tall, He cannot move it. Amay salamat gid sa mensahe nga amon nga nabatian. There is no storm. Ano man ang kabudlayan nga ginahagyan sa imo nga katawhan? Kung imo gani gisukto ang sala sa sining kalimutan, He cannot nga nakaangkon kami sa kapatawaran kaluwasan, ano pa yan? Ang amon ng mga tubang sa mga problema sa kabuhay. Kaya sa sining ulihin ako ng pagbantala, hindi ang imo katawhan, uliki nag-reserva ang ilang kabuhi na magamit sa imo nga kahimayaan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, amen and amen. Otod, God bless God sa imo
kabuhi, tagsalamat sa pag-upos sa tulong at pangalagan. Kamay, ikaw, pag-ang-ibo ng panimalaya, harang sa mayo ng kaintanan, sa tagsa ng pangabuyanan, sa pagkakasimo. Kamay, imo ilay, patilang sa kamay, na iya ila, makakayoon, gamita para sa iya, na sa ibayan. God bless you all. Namo ato ang mensahe nga luyag ipalambot sa aton sa Ginoo. Yari kita subong sa plaza sang Molong akong sa diin. Dire kita nagpahayag na hanungod sa mensahe kag kamatayon ni Kristo sa krus. Kung sa aton gid lang kaugalingon nga paghimulat, hindi gid kita makapanumbalik sa Amay. Apang sa gihapon biskan makasasala ang tawo, si Kristo naghatag sang iya nga kabuhi. Nang aton sala gindala niya sa iya kamatayon, kagang iya pagkamatarong ginpaambit niya sa aton, nga subong makasiling ikaw, nga nakapanumbalik ikaw sa Dios bangod sa hinimuan ni Kristo sa krus ang Kalbaryo. So dalayawon gid ang iyang ngalan, gabay ikaw kag sa imo panimalay magabot man ang kaluwasan, kang tagsa nila ka mga ngalan malista sa libro sang kabuhi. God bless you all. Tag saliwat sa Dios gid lang ang himaya.